नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आम एक संख्यारु आमर यह विशेष कार्यक्रम आरंभ करवा। संख्याटी होउची 3,86,00,000। यह कौन सी निर्वाचन भोट संख्या नुहे, कौन सी योजनार बजेट मध्य नुहे। यह होउची गत 23 वर्ष मध्य यही देशर से असहाय छात्र छात्री एवं चाकरी आशायी युवक युवती मानक संख्या जो मानक भविष्यत को आम देशर निकमा एवं दुर्नीतिग्रस्त सिस्टम संपूर्ण भावे बर्बाद कर देछि। जेतेबेले जने छात्र किंबा चाकरी आशायी वर्ष वर्ष धरी दिन राति एक करी परीक्षा पाई प्रस्तुति करे, सेतेबेले से बही पत्र रे गोटे शब्द पढ़े उत्तरदायित्व बा अकाउंटेबिलिटी, किंतु से जेतेबेले परीक्षा हॉल को जाए सेतेबेले ताकू उत्तरदायित्व मिले नहीं, बरं मिले प्रश्न पत्र लीक र खबर। परीक्षा बातिल हुए, रेजल्ट अटकी जाए, आउ वर्ष वर्षर परिश्रम पानी रे पड़ी जाए। आज आमे एई सिस्टम रो असल चेहरा आपनक सामना को आनिबु। आसंतु जानिबा केमिति प्रश्न पत्र लीक माफिया माने 3 कोटी अधिक पिलांक भविष्यत सह खेलिछंती। आउ सरकार केवल कमिटी गठन एवं तदंत हेबर मिछ प्रतिश्रुति देई सोई रहुछंती। आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु गत 2002 मसीहारू जेतेबेले देश रे अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार थिला, से समयरू 2025-26 अर्थात वर्तमान नरेंद्र मोदी को सरकार पर्यंत देश रे 45 बड़ बड़ प्रश्न पत्र लीक घटना सामना को आसीछि। एही 45 मामला एमिति जेउथिरे प्रति परीक्षा रे अति कम रे 1 लाख अधिक परीक्षार्थी सामिल थे। एथिरे मेडिकल, इंजीनियरिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्कूल बोर्ड परीक्षा मध्य सामिल रही। यही तथ्य आपण को स्तब्ध करदब, कारण गत 23 वर्ष रे समुद्र मध्यरू बाली खोजिला भली मोट गिरफ्तारी संख्या हेउची 10,658 जन। 925 जन अभियुक्तों विरुद्ध रे चार्जसीट दाखल होइछि। किंतु सबुठारु लज्जाजनक कथा हेउछि एही 45 बड़ बड़ मामला मध्यरू केवल 2टी मामला रे ही कोर्ट अभियुक्त मानकु दोषी साब्यस्त करी दंड सुनाइछन्ति। बाकी 43 मामला से गुड़िक एबे मध्य कोर्ट रे झुली रहिछि, किंबा तदंतकारी संस्था माफिया मानकु खोजी न पारी फाइल बंद कर देछि। आपण माने जानी आश्चर्य हेबे, प्रश्न पत्र लीक जोगु परीक्षा बातिल हेबा परे पुणी थरे परीक्षा पई हाराहारी 123 दिन अर्थात प्राय 6 मास समय लगिछि। केतेक मामलार तो पिला मानकु 4 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करबा को पड़िछि। जो पिला 24 वर्ष बयस रे परीक्षा देइतिला, से 28 वर्ष बयस पर्यंत केवल न्याय पई चाहि रहिला, आउ सेतिक बेलकु तार सरकारी चाकरी पई बयस सीमा ही पार हो जाइथिला। दर्शक बंधु जेतेबेले प्रश्न पत्र लीक हुए, सेतेबेले राजनैतिक दल माने परस्पर ऊपर को कादुआ फिंगा फिंगी करंती। विरोधी दल माने सरकार को घेरंती, आ शासक दल पुराना सरकार को दोष दियंती। किंतु एही रिपोर्ट स्पष्ट भावे देखाउछि जे एही रोग कोनोसी गोटे निर्दिष्ट दलर नुहे, बरं यह संपूर्ण सिस्टम रो रोग। एही 45 बड़ प्रश्न पत्र लीक मध्यरू 23 मामला बीजेपी शासित राज्य गुड़िक होइतिबा बेले 14 मामला कांग्रेस शासित राज्य गुड़िक होइछि। बाकी अन्य आंचलिक दल गुड़िकर सरकार समय रे होइछि। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार ठारू आरंभ करी मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी को शासन काल पर्यंत सबु समय रे प्रश्न पत्र लीक माफिया माने अत्यंत सक्रिय रहिछन्ति। जदि राज्य कथा देखिबा तेबे उत्तर प्रदेश सबुठारु आगरे रहिछि। उत्तर प्रदेश रे
11ଟି ବଡ଼ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପଛକୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ 7ଟି ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ 3ଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିଷ୍ଟମ କହିପାରେ ଯେ ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି 2ଟି କନଭିକ୍ସନ ବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମାମଲାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହସିବେ ନା କାନ୍ଦିବେ ତାହା ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 2ଟି ଯାକ ମାମଲା ରେଲୱେ ଭର୍ତ୍ତି ବୋର୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମାମଲା 2002ର। ସେହି ସମୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। 23 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ 7 ଜଣ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇ ଆରାମରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲା 2010ର। ମୁମ୍ବାଇର RRBର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ପରୀକ୍ଷା। ଏହାର ରାୟ ଆସିଲା 2014 ମସିହାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 14 ବର୍ଷ ପରେ। ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇ ମୁକୁଳି ଗଲେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟ କହିବେ ନା ଦଣ୍ଡ କହିବେ? 14 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଛି କେବଳ ରାୟ ଆସିବାକୁ, ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାମିନ ପାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରେଲୱେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭାବେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଧାୟକ ବେଦିରାମ ଏବଂ ବିପୁଲ ଦୁବେ, ଯାହାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆଜି ୟୁପି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ବୋଧହୁଏ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାଫିଆମାନେ ଇନୋଭେସନ ବା ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରକେଟ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। 2002 ମସିହାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଅଫିସରୁ କାଗଜପତ୍ର ଚୋରି କରୁଥିଲେ। 2013 ବେଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସ୍କାନ୍ କରି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ବାହାରୁ ଉତ୍ତର କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2024 ମସିହାର ୟୁପି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଟ୍ରକରେ ଯାଉଥିବା ବାକ୍ସର ଆଗ ସିଲ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ପଛପଟୁ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବାହାର କରିନେଲେ, ଯେମିତି ସରକାର ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ଉପାୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟିମ୍ ଭିୟୁଅର ଭଳି ରିମୋଟ ଆକ୍ସେସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ କେବଳ ମାଉସ୍ ଧରି ବସୁଛି, ଆଉ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବସିଥିବା ହ୍ୟାକର ରିଅଲ ଟାଇମରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଲ୍ଭ କରୁଛି, ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଚକିତ ହେବେ। ନିକଟରେ ୟୁଜିସି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଏନ୍ଟିଏର ଡିଜି ସୁବୋଧ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ହଟାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ କରାଗଲା। ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୂଳ କ୍ୟାଡରକୁ ପଠାଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ୟୁପି ପୋଲିସ ଭର୍ତ୍ତି ବୋର୍ଡର ଚେୟାରପର୍ସନ ରେଣୁକା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହଟାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଡିଜିପି ଅଫିସରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା, ବା ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ମଡେଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି। 23 ବର୍ଷର ଏହି କଳା ରେକର୍ଡ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦଲିଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସିଷ୍ଟମକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ନୈତିକତା ଆଜି ମରିଯାଇଛି, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ନିଆଁରେ ବାଜି ଲଗାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ? ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଏବେ କେମିତି ସଂଶୋଧନ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଦେଶ ଦର୍ପଣ।
पुणी देखा आगामी अध्याय। जदि आम भिडटी आपण मानकु भल लगी थाए तेबे याकू लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। आम चैनल पूर्वपक्ष एवं पूर्वपक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को सब्सक्राइब करंतु। रहुची नमस्कार।